একফাই বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা প্রয়াত এন.জে. ইয়াসের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে আজ একটি বইয়ের আবরণ উন্মোচন করেন রাজ্যপাল ইন্দ্রসেনা রেড্ডি নাল্লু। একফাই বিশ্ববিদ্যালয়ের মিলনায়তনে আয়োজিত অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে রাজ্যপাল একফাই বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা প্রয়াত এন.জে. ইয়াসের দীর্ঘ বর্ণময় জীবন তুলে ধরেন। এন.জে. ইয়াসি ইনস্টিটিউট অফ চার্টার্ড ফাইন্যান্সিয়াল অ্যানালিস্টস অফ ইন্ডিয়ার প্রতিষ্ঠাতা সদস্যও ছিলেন। বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় হিসেবে ত্রিপুরায় প্রথম পথ চলা একফাই বিশ্ববিদ্যালয়ের উত্তর পূর্বাঞ্চলের 5টি রাজ্যে একফাই বিশ্ববিদ্যালয় রয়েছে। অনুষ্ঠানে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য প্রফেসর ডক্টর বিপ্লব হালদারও বক্তব্য রাখেন। लोगों को देना और उसके बारे में आप लोग पढ़ना। वैसा तो बायोग्राफी किसका भी हो उसमें अपन सीखने का बहुत कुछ होता है। तो ये बायोग्राफी नहीं है, उनके बारे में जो जो उनके साथ काम करे हैं वो काम करे, सो उनके साथ जो टाइम स्पेंड करे हैं उसमें से बेस्ट पार्ट्स वो अपने को दिखाए हैं। तो जल्दी से जल्दी आप समझ सकते हैं, मगर अपन भी अपने लाइफ में आउट ऑफ बॉक्स कैसे सोचना है ये मेन ये है। आप उस दिशा में सोच के आगे जाएंगे।